أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة अब वक़फ़ करना है तो गोल ता की जगह في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة आगे जी ويسألونك عن اليتامى अब इधर वक़फ़ करना है तो सेम ही रहेगा, कोई तब्दीली नहीं होगी। अब पीछे से पढ़ते हैं फिर दुनिया वल आखिरती वयस्अलूनका अनिल यतामा फिर दुनिया वल आखिरती वयस्अलूनका अनिल यतामा आगे कुल इस्लाह लहुम हाँ ठंडी बनी इस्लाह लहुम और इस स्वाद मोटा पढ़ो ना खैरुन अब वक़फ़ करेंगे तो रा बारीक हो जाएगी खैर जी कुल इस्लाह लहुम खैर व इन तुखालितूहुम فإخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح अब वक़फ़ करेंगे من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم وقف करें إن الله عزيز حكيم